May pangalan pa do karara. Okay. Mga kasibanwa sa area man kitagyapon Itlibakaw sa may Istaka area no. Si Kasimanwang Alan. Tama ba? Iya ro sa bilog sa mga ginasugid niya may agin pangayuan ita bulig gabi sa natabo nga ra nga sugid. Actually usay kita insakto nga sabat sa pangutana binuno or habunan do babayi. Pero bago karon ay mga nira gid istorya naton ginapaturo naton kay sir no. Iya gid ba di karang area gabi. Printe. Okay. So nagamotor sugid kimo. Okay. Ano urukan istorya do tibo ta karon do akong alalay gainom to sa sugod. Kato. Oo, karon to ho. Oo. Tapos naggawa akon nga alalay siyempre nagkuan man siguro cellphone karon hay manami abi signal karon sa ibabaw. Karon si babaw. Okay, tapos nakita na nawon do baye nga din nga ni nga duguan mo yung dumangagan mo pa balik nga may binuno nga baye. Ikaw ro naging sugiran na? Wa akon mang alalay nga sa bilog nga among gabord man iya nga hidon don hay amon nagabulig mataron sanda iya kakon kun amat. Okay. Tapos do yon nga intabangan gin dakon nga tong ngayo tabang man nga alalay gin-drive na naro motor nga tong Honda Click di karon ho dato daghon na center. Okay. Pero sa doon nga ron nga kung nagbuno wa kami tibo dahil kadugom abi karon sa babaw. Okay. Wag magalit iwag no. Wa abit iwag ron karon madugom karon. Agro iwag ko malang abi karon nga kuan daya ro pakaagay hasta siyempre wa matatiwag karon sa babay bunggo karon sa do sa nagit iwag hay bunggo karon sa recrap. Ikaw personally may ideya ka kung sa biktima ag sa ratong nga kuan atong nga nagbuno or nakabuno nga to. Wag kami kuan karon hay abin pagkasayod nimo ko uli wag kami pagkasayod kon budlay abi ga kuan nga wa kita kita wa ikaw pero klaro ka ray sa imong area madugom gid man kuan do nahatabuan nga ngani ron nga gumwa akong alalay nga dato na kuan nahong tabang man sa akong mga kaibahan man iya ho obra na darayon so gin-drive do motor karaho okay IJM nga motor okay si GM mo kailangan nimo personally si GM taga si GM taga Ugsip ron pero doon ginasugid nga nobyo ko babaye di ba ga agro babaye hay 19 years old taga Kanawan ta wa man nga na ako karon kasayod kon nobyo na kon bukon siyempre wa man ta kasayod kon ano ro motibo nga nobyo na ro baye si GM nga ron personally kilaga mo hay iya mataron perme ano trabaho na karon ga ano medyo ga eskwela man bagara eskwela man okay sige iya matabi ron sanda kon amat di siyempre mga kon nga ni man ron iya mataron sanda naga kon mag bulig-bulig iya kon amat ay sugid abi kabi sa initial investigation Itlibakaw hay NPS hay nakainuman do dahil si GM nga ra ay inom okay aga pahatod ro ana nga tong ginasugid nga nobya sa nang boarding house do ga inom nga tanay iya kabi sir okay si John Paul ag si Gerald ag sambilog na kon nga sino nga nitong sambilog kay nang sa Ugsip man kat na nga kat barkada man ni John Paul kang unga ho pero so basta tatlo tayo ga inom maliban kay JM si JM ito aron dati sa kuan sa ibabaw doon nga ni nga nangayo imot bulig kay John Paul si John Paul nag-alboruto nga ngayo man at bulig maron nga gindaga ito sa ayun okay center do baye si John Paul nag-drive Honda Click tapos si JM man mismo nagbuyot ka yung baye nga indaga center okay hasugid kay mo kun si Endo particular nga igo ko ay sa liog ko no hambag man ka ang alalay nga nagdaga center pero gina-mention nga boarding house bukod imo bukon ibat ito na silawod may boarding house. Wala ko sayo kung sino una di karon sila wood boarding house kabaye. Baye no. Sige. Okay. Thank you gid sir sa initial nga information ma-proceed abi kita sa area. Mga kasimanwa hay at least sa sayo naton nga di karagali bisan pangayo ita bulig man para ngani nga madaga sa ospital rong biktima sabi naton kun di karang area. Okay. Gawat pa kita makaron as of this first time na alas 8:41 sa daya karang follow-up investigation
aton nga Libaka Municipal Police Station, no? Mga kasimanwa para masayuran tagid kun nano rong mga insakto nga istorya sa dahil karang nga natabo nga again gausoy kitat kunano insakto nga sabat sa pangutana nabunan gid man baga or binuno hungod ro dahil karang nga babayi. So hararong place of incident ag harangani rong lugar kung kasi nakapangayo isabang kay man iya man siguro nag-standby or nagabulig-bulig rong kinasugid nga si JM nga ginasugid man nobyo it 19 anyos nga estudyante mga kasimanwa. So direkta na nga nag-report ya sa area with Kasimanwang Jerome Simosa para sa patas ag may tagipuso niya pagpanerbisyo publiko. Sa gyapon ako si Kasimanwang Malbert, Delegate number 107.7 Energy FM Kalibo, Kasimanwa ko palangga ko.